ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତମର ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ବିଷୟର ନମ୍ବର 2 comprehension activities MCQs. Tick the correct alternatives. A. 1. The child wishes to be a lion, a tiger, a monkey, both a tiger and a monkey. ପିଲାଟି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ନା ଉଭୟ ବାଘ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତମର ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି, ବୋଥ୍ ଏ ଟାଇଗର ଆଣ୍ଡ ମଙ୍କି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଏ ମଙ୍କି ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ବି ସି ଡି। ଏରେ ହେଲା ଏ ଫ୍ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦି ସ୍କାଏ, ବିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଭର, ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ରିଭର, ସୁଇମ୍ସ ଇନ୍ ସି, ଜମ୍ପସ୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରି। ଏ ମଙ୍କି କ'ଣ ଚାହିଁଛି ନା କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟିଏ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଶାଖାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଖାକୁ ଡେଇଁବ। ତେଣୁ ଜମ୍ପସ୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରି, ଡି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନମ୍ବର 3ର ଏ ଟାଇଗର ରୋମ୍ସ। ଏରେ ହେଲା ଦି ରିଭର, ଦି ଫରେଷ୍ଟ, ଦି କର୍ନଫିଲ୍ଡ, ଦି ସି ବିଚ୍। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଦି ଫରେଷ୍ଟ। ଟାଇଗର କେଉଁଠି ବୁଲିବ? ଦି ଫରେଷ୍ଟରେ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଦି ଚାଇଲ୍ଡ wishes to be monkey or a tiger because କାହିଁକି ସେ ପିଲାଟି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ କିମ୍ବା ବାଘ ହେବା ପାଇଁ? କାରଣ ହେଲା ସେ 4ଟାରେ ତମ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ା ବାଛିବ। ଦେ ହାଭ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ସେ ବହେ ଖାଇବାର ଥିବ। ଦେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସି ଫରେଷ୍ଟ ହାଉସେସ୍, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ନିରାପଦ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ। ଦେ ଗେଟ୍ ଏୟାର ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଫ୍ରି, ସେ ପବନ ଏବଂ ପାଣି ଫ୍ରିରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଦେ ଲିଡ୍ ଏ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଡି, ଦେ ଲିଡ୍ ଏ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ବିଲୋ ଆର୍ ସମ୍ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପୋଏମ୍। ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ଅଛି ପୋଏମ୍ର, କିଛିଟା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଅଛି। ପୁଟ୍ ଦେମ୍ ଅଣ୍ଡର 2 ହେଡ୍ସ, ଆମେ ତାକୁ 2ଟା ହେଡ୍ ରଖିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ମଙ୍କି କଲମ୍ ନା ମଙ୍କି ହେଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ହେଡ୍। ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ରୋମ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ଜଙ୍ଗଲ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଟିଂ, କ୍ଲାଇମ୍ବ ଦି ଟ୍ରି, ଲାଇଂ ଇନ୍ ଦି ସନଲାଇଟ୍, ପ୍ଲେଇଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିପିଂ, ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍, ଜମ୍ପିଂ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏଥିରେ ଆମ କେଉଁ କଲମରେ ରହିବ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମଙ୍କି କଲମରେ ରହିବ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଟିଂ, କ୍ଲାଇମ୍ବ ଦି ଟ୍ରି, ପ୍ଲେଇଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିପିଂ, ଜମ୍ପିଂ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ। टाइगर कलम रहिबो रोम इन द डीप जंगल, लाइंग इन द सनलाइट, सर्चिंग फॉर फूड एट नाइट। एटा है तुमर 2 नंबर बी। पूर्वटा जाइथिला 2 नंबर, एटा है 2 नंबर बी। कलम फ्रेज गुड़ा रखिबो मंकी कलम रे और टाइगर कलम रे। 3 नंबर रे देख 3 नंबर अच्छी योर टीचर विल से दी फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, लिसन टू हिम और केयरफुली। ये सारे जोरे टे कहे बड़ पार्टी तुम तो केयरफुली जत्न सहित शुणव। तापरे मार्किंग करिवो इन इच वर्ड वन और सम लेटर्स आर साइलेंट व्हाइल स्पीकिंग। योर टीचर विल read 3 times, first listen, then write and finally revise। प्रथम तुम शुणव, तापर लिखब, तार फाइनल रिवाइज कर। 1 इज डन फॉर यू, तुम गोटे कर दिखाई है, तुम गोटे कराई गोटे वार्ड तार साइलेंट। तुमर गोटे अच्छी वार्ड आ गोटे अच्छी साइलेंट लेटर। क्लाइम ये गोटे अच्छी तुम क्लाइम, हाई, थ्रू, सनलाइट, चक, कम, ब्रिज, जज, बैड। क्लाइंब रो साइलेंट लेटर है बी, हाई रो साइलेंट लेटर है GH, थ्रू रो साइलेंट है GH, सनलाइट रो साइलेंट है GH, चक रो साइलेंट है L, कम रो साइलेंट है B,
ब्रिज साइलेंट ला डी, जज साइलेंट ला डी, बार्ड साइलेंट ला आर। यहीटा है तुम 3 नंबर। तेणु आई वुड लाइक टू 2 नंबर ए, 2 नंबर बी, ये 3 नंबर। ये तुम MCQ मल्टीपल चॉइस आ कॉलम हेडिंग आ वर्ड साइलेंट भितर तुम जदि यही वीडियो भल लगी तुम लाइक कर सांग मान सहित अन्य रिलेटिव सहित शेयर कर सब्सक्राइब कर। जदि किसी कोई असुविधा हुए तुम कमेंट बॉक्स रे मेसेज पठेब। थैंक यू फॉर वाचिंग।